बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोहिनूर एट 9 में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और सुबह का आगाज है हमारे दिन का पहला प्रोग्राम। आप लोगों की खिदमत में हमेशा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आप लोगों का इंटरेक्ट करवाते हैं कि आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आना चाहते हैं और फिर जब ऐसी पर्सनैलिटी से आप वही चीज़ें सुनते हैं और जो आपकी ज़िंदगी की, आपकी जो है फ्यूचर की जो गोल्स की तर्जुमानी करते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर दिल करता है कि जनाब अभी से जो हमने 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 माह बाद जो हमने चीज़ें सोची हैं वो अभी ऑन द स्पॉट हमने करनी है। और इसी से रिलेटेड हम आपसे जो हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं हम आपसे उन मिलवाते हैं और आज हम बात करने जाएंगे क्योंकि हमारी जो इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर वो चीज़ें हैं कि एक तो जो मोटिवेशन पर्सनैलिटीज़ हैं जो इंस्पायर करती हैं आप लोगों को, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम ज़रूर जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल की हैं, किस तरीके से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज वो अपनी मोटिवेशन और अपना वो नॉलेज जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे हैं, कौन कौन सी हर्डल्स उनकी लाइफ में आई, कौन कौन सी जो है मुश्किलात उनकी लाइफ में आई और किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी की हर चीज़ों को इग्नोर कर यहाँ पहुंचे। इग्नोर का आंसर हमारे अंदर व्यूअर्स से ख़त्म होता चला जा रहा है। हमने इग्नोरिंग का जो वो मादा है उसको बिल्कुल खत्म इसको इग्नोर ही कर दिया, इग्नोर को हमने इग्नोर कर दिया है। आज इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जी जनाब सब्र क्या है और क्यों हमारे अंदर नेगेटिविटी आती चली जा रही। माइंड साइंस के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान की बड़ी मारूफ और मशहूर पर्सनैलिटी राव मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी गुड मॉर्निंग। तो सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, किस तरीके से आपकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे वालिद साहब थे वो शहीद हो गए थे जंग में और उसके बाद बड़ी मुसीबतें तकलीफ़ें हैं। वो कहा नहीं किसी ने कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या कहे? क्योंकि जो लोग क्योंकि मकसद होता है ज़िंदगी का तो वो ये नहीं देखते कि सफ़र कितना हो गया है, कितना सफ़र बाकी है। तो इसके बाद मैंने पढ़ते पढ़ाते जो है वो एक मल्टी नेशनल कंपनी को ज्वाइन किया। वो पेरिकार्डन एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, उसमें मैं गया और उसके बाद मैंने फिर माइंड साइंसेस की तरफ आया। मैंने एक्सप्लोर करना चाहा अपने आप को कि मैं देखूं कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ डाली हुई हैं जिसे मैंने कैपेबिलिटी में चेंज करना है। वेरी नाइस। क्योंकि इंसान का सबसे खूबी ये है कि वो अपनी एबिलिटीज़ जो कुदरत ने उसके अंदर रख के भेजी हुई हैं, जो ग्लिम्स कुदरत ने उसके की है, जाके रशिया की उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ताशकंद के अंदर, बुखारा के अंदर मेरी ट्रेनिंग्स हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाती हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी ये, क्योंकि ये जो मेरी स्पेशलिटी है ये पाकिस्तान के अंदर तो कहीं पे इसकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिसिप्लिन मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर ये डिसिप्लिन जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे पैरासाइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो लोग मुझे बुलाते हैं। जिस तरीके से भी आप बता रहे हैं पूरी दुनिया में ये सब्जेक्ट जो है वो बड़ा इसको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आपको बुलाया भी जाता है, आप खुद जाते हैं जी। आपने बताया 28 मुल्कों का आपने विजिट किया, वहाँ जाकर आपने पढ़ा, टाइम स्पेंड किया, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ कोई अभी हमारी एजुकेशन में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंटेलेक्चुअल हैं और इस वक्त बड़ा एक ज़बरदस्त पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। 139 यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर दे चुके हैं। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी आपने नहीं छोड़ी और जिन्होंने आपको नहीं बुलाया और नॉक करने की बजाय आप बड़े जोर शोर के साथ जो है जनाब अपना दरवाज़ा खोलते हैं और जाके बताते हैं, लोग आपको सुनते हैं। तो क्या इतनी कैपेबिलिटी के बाद, इतनी पॉलिसी मेकर हैं आप, तो कोई सब्जेक्ट जो है मैट्रिक लेवल पर, स्कूलिंग लेवल पर अगर ये माइंड साइंस जो है बच्चों को बतानी शुरू कर दे, जो आजकल हमारे रवैयों का भी बिगाड़ बन रही है? हाँ, ये अगर हम देखें ना चाइना के अंदर या जापान के अंदर कि उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की कैसे की है, तो आपको भी गौर करना कि वो बच्चों को जब बच्चे सुबह आते हैं क्लास में तो सबसे पहला वो काम क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं आंखें बंद करो और कल के बारे में सोचो जो कल गुजर चुका है और देखो कि आज हमने क्या पढ़ना है स्कूल लेवल में। जी, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ज्यादा डेटा है हमारे माइंड को जो पहुंचता है वो सारा डेटा जो है वो ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ, लाइटें आपको और आपके जो आउटफिट है, जिसको भी मैं देख रहा हूँ, इससे मुझे डेटा मिल रहा है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो 57% डेटा जो है वो आंखों को मिलना खत्म हो जाता है आपके अंदर, क्योंकि इंसान को जब डेटा मिलता है तो वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसर लगा हुआ हमारे अंदर, तो फिर वो रुक जाता है। जैसे वो रुकता है तो फिर इंसान अंदर की सफर की तरफ है। बुल्ले शाह कहता है ना,
وہ واسی ہے سکھ مندردہ یعنی کھوجے اپنے اندر دا. تو انسان اندر کی دنیا میں چلا جاتا ہے. اور جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑی ایجادات ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی ہماری ہے اور 1.6 بلین کی آبادی مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کرتے. نہ ہونے کی اصل وجہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ. ایجاد ہم نے کر نہیں سکتے. سب سے اچھے یہاں ہیں جہاں پوری دنیا میں جا کر کمانڈ کر رہے ہیں, ہم نے خود سے کچھ انوینٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹوڈنٹ کی جو وہ اپنی بنیادی تو وہ ایجوکیشن لے لیتا ہے, لیکن وہ ایجوکیشن جو دنیا کو انسپائر کرے وہ ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے, جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر ایک جو میں ٹریننگ کرواتا ہوں اس میں جو اہم ہے وہ سلوا میتھڈ ہے, اس پہ NLP ہے, اس میں ہپنوسس ہے, اس میں 4D ہے, اس کے اندر کلیئر ہے. یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ہیں. EHD ہے. تو دنیا کے یہ بہت بڑے سبجیکٹ ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ابھی نایاب ہیں. دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں پڑھائے جاتے. تو کوشش ہے, میں نے ابھی میری بات چل رہی ہے سپیریئر یونیورسٹی سے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں اور یہ ڈسپلن اپنے یونیورسٹی میں لوگوں کو کروائیں. بالکل. اچھا سر, ابھی آپ نے جس طریقے سے بات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو انسپائر کرے ہمارے اسٹوڈنٹس کے, جو ایسا کچھ نیا سیکھیں. ہماری سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے آبزرویشن ہے جو دیکھی جاتی ہے ارد گرد کے لوگوں کو, لوگ امپریسو بہت ہیں. کسی کی گاڑی سے امپریس ہو جاتے ہیں, کسی کے بزنس سے امپریس ہو جاتے ہیں, کسی کے پیسے سے, کسی کی فیم سے, کسی کی پرسنالٹی سے, اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے اندر ہیں وہ امپریسو ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں دب جاتی ہیں ڈر کے مارے, خوف کے مارے. ہاں, اصل میں نا اس پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے 5000 خوف ہوتے ہیں, جو فیئرز ہوتے ہیں ہمارے اندر. اور 5000 فیئرز جو ہے نا وہ اگر آپ نیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ کو دنیا کے, اس میں کلسٹروفوبیا, اس میں نیکٹروفوبیا, اس میں بہت سے فوبیاز ہیں. اس میں ایگروفوبیا, اس میں اینیمل فوبیاز ہیں, اس میں زو فوبیاز ہیں, بہت سارے ہیں. تو یہ جتنے بھی فوبیاز ہیں یہ بیسیکلی انکلکیٹ کیے جاتے ہیں ہمارے اندر, کیونکہ ہم نے غلامی کاٹی ہوئی ہے. 100 سال ہمارے پاس انگریز رہا ہے اور اس سے پہلے ہم مغلیہ دور کے غلام رہے ہیں. اب غلاموں کی جو نفسیات ہوتی ہے اس میں یہی ہوتی ہے کہ وہ انسپائر ہوتے ہیں لوگوں سے. بہت امپورٹنٹ بات کی, زبردست. اب لوگوں سے وہ انسپائر ہوتے ہیں. اب ان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ دب جاتی ہے. اب جب ان کو موقع ملتا ہے باہر جا کے کسی اور ملک کے اندر, ابراڈ میں جا کے, تو وہاں پہ جا کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ جو ایکسپلوریشن کی طرف جاتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں, اپنی روح کو ایکسپلور کرتے ہیں, اپنی جو اس کا برین ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ٹائم اب گزر چکا ہے, جو صحیح رائٹ ٹائم تھا اپنے اندر یہ ساری چیزیں رکھنے کا, اب ٹائم گزر چکا ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, بچے کریں گے, پھر بچے بھی اسی پروسیس سے گزرتے ہیں. ہاں نہیں, یہ تو ہمارے اندر اکثر بیشتر ہے نا. ہمیں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیا سوچنے کے لیے دیا مائنڈ. ہم نیا نہیں سوچتے, ہم وہ سوچتے جو میرا باپ سوچتا تھا. میرا باپ کیا سوچتا تھا, جو میرا دادا سوچتا تھا. تو بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو مائنڈ دیا ہوا ہے, یہ مائنڈ جو ہے, یہ جو بلینز آف دا بلین سیل مائنڈ کے دیے ہیں, اور یہ کوپنگ سیل ہمیں دیے ہیں, جو آرگن سیل دیے ہوئے ہیں, اور یہ آؤٹر آرگن سیل دیے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے, لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے, اور ہم اسی طرح سے پورا ڈبہ پیک اللہ کے پاس دوبارہ لے جاتے ہیں. بالکل. اچھا سر, اس میں ابھی آپ بات کی, میں آپ کی ہر پوائنٹ کو میں چاہتا ہوں میرے ویورز بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ میں وہ سوچتا ہوں جو میرا باپ سوچتا تھا. اگر ہم اپنے باپ سے کچھ نیا سوچنے کی کوشش کریں تو سوسائٹی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا بے ادب ہے, باپ کی پیرنٹس کی بات نہیں مانتا, باپ کہتا ہے یہ کرو, یہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے. نہیں, اصل میں یہ امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے اس بات کو سمجھ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت جو گیجز بنی ہوئی ہیں, یہ ہمارے پاس جو ٹولز اپریٹس آئے ہوئے ہیں, اس سے بچے بہت ذہین ہو گئے ہیں, اور بچے بہت اچھے ڈسپلن لینے لگ پڑے یونیورسٹیز کے, اور والدین پیچھے رہ گئے. اس کے لیے امریکہ نے اور یورپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ پیرنٹنگ کے لیے, باپ کو پیرنٹنگ کے لیے پہلے بھیجتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو برج کیا جائے. اب جب تک برج نہیں ہوگا یہ ہمارے درمیان میں بگاڑ رہے گا کہ بچے جو بہت آگے چلے گئے ہیں اور والدین جو پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا دوسری بات میں ایک اہم بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا وہ والد جو بتانا چاہ رہا ہے اس نے کہیں سے ٹریننگ لی ہے؟ نہیں لی. دیکھیں آج بھی آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں تو ٹریننگ ہوتی نہیں نا ہمارے ٹریننگ کا کوئی رواج ہے, لیکن دنیا کے اندر جو بھی امریکن مرتا ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کے اوپر رول کرتے ہیں. لیکن ان کی اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ٹرینر ان کے پاس ہے, زگ زیلر ان کے پاس ہے, جیسی پینی ان کے پاس ہے, اور سب سے بڑا جو ٹرینر ہے جو بہت مشہور آدمی ہے, ابھی اس کے بارے میں بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے, کتابیں لکھی ہے,
स्टीफन और कवी उनके पास है। क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ट्रेनर है? पाकिस्तान के पास उस लेवल का कोई ट्रेनर नहीं है। दुनिया के अंदर जब भी जहां पे भी तरक्की होगी वहां पे ट्रेनिंग के जरिए, कोई अमेरिकन ऐसा नहीं है जो 17,500 ट्रेनिंग लिए बगैर मर जाए। वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग ली जाती है। तो सर वो जो इतना बड़ा ट्रेनर आप बता रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्रेनर हैं, मजहब सबसे जबरदस्त, सबसे अव्वल हमारा, लोग हमारे बहादुर, और माशाल्लाह से हर किस्म का जो है टैलेंट भी मौजूद है। तो आया कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि वो बड़े जबरदस्त ट्रेनर जो है वो जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं वो भी उनसे बड़े जबरदस्त है? डेफिनेटली ट्रेनिंग जो उस्ताद है वो स्टूडेंट से हमेशा जो है अफजल होता है। देखिए, तुम दुनिया के जितने भी परिंदे हैं ना या जानवर हैं, ये सारे बने बनाए आते हैं। आज एक अगर कोई कौवा जो है ये कां कां कर रहा है ना, तो हमें ये पता है कि जब ये मरेगा उस वक्त भी कां कां कर रहा होगा। लेकिन इंसान के बारे में आप नहीं कह सकते। जो आज माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है और इस दुनिया के पेट में आया है, तो क्या वो बच्चा जो है वो क्या बनेगा? क्या वो नोबेल प्राइज लेगा या वो किसी जेल का हिस्सा बनेगा? तो पता है, आप इसके बारे में कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकते उसको। इसी तरह से है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे है कि ये चाहे तो बहुत बड़ा इंसान बन जाए और चाहे तो बिल्कुल जैसे चबुर्जी के पास वो नशा के टीके लगाने वाले पड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं जिंदगी।